अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मायर इच्छा स्पोर्टिंग क्लब ने आज सिलीगुड़ी के घोघोमाली उच्च विद्यालय के परिसर में विशेष योग शिविर का आयोजन किया। योग दिवस कार्यक्रम में रामदेव जी से प्रशिक्षित प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक खंबा भट्टाचार्य मौजूद थी। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। योग दिवस कार्यक्रम में कई लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने योग प्रशिक्षकों को देखरेख में विभिन्न योग अभ्यास किए। आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के हर स्तर के लोगों को योग अभ्यास के महत्व से अवगत कराना है। उनकी पहल बच्चों में स्वास्थ्य और अनुशासन पैदा करना है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों के लिए पीने के पानी की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। आयोजकों ने कहा कि अगले साल इस तरीके के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। आज के आंतर्जातिक योग दिवस এটা মাইরসা ক্লাবের তত্ত্বাবধানে আজকে ঘুঘুমারি হাই স্কুল ময়দানে আমরা এই যোগ দিবস ব্যবস্থা করেছিলাম। ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল যে যোগের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী যাতে সুস্থ থাকে, মানুষ প্রাণায়াম এবং যোগের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীন সুস্থ থাকে, তারই একটা প্রয়াস ঘুঘুমারি মাঠে আমরা মায়েরসা ক্লাব থেকে করেছি। এবং বিশিষ্ট শিক্ষিকা রামদেবজির সুনামধন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খমা ভট্টাচার্য, তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি এখানে ছিলেন। তার নেতৃত্বে এবং তার তত্ত্বাবধানে মাইরসা ক্লাবের সহযোগিতায় আমরা ঘুঘুমারি হাই স্কুল মাঠে আজকের এই যোগ দিবস, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। এবং প্রচুর সংখ্যক আজকের এই যোগ দিবসে তারা অংশগ্রহণ করেছে। আগামীতে এটা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে, আগামীতে আরও বড় হবে, এটাই আমাদের প্রয়াস ছিল।